بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ عز و جل بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرنے لگو۔ صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک رحم دل ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دوست پر رحم کرنا مراد نہیں بلکہ عام رحم دلی مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، اب کا ہمارا سبق ہے کوروا السنیسرا، یعنی موڑ کا بائیں جانب ہونا اور خطرے سے خالی نہ ہونا، یعنی موڑ آ رہا ہے بائیں جانب جو خطرناک ہے۔ جی، لیفٹ سائیڈ موڑ آ رہا ہے جو خطرناک ہے، اس کے متعلق ہمارا بھی سبق ہے۔ ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 02009 فگورا 5 کوروا پریکلوزا a sinistra، کوروا موڑ پریکلوزا خطرناک a sinistra بائیں جانب سڑک کا خطرناک ہونا۔ لا فگورا موجودہ شکل، لا فگورا شکل راپریزنتاتا موجودہ دکھائی جانے والی، un segnale ایک سگنل ہے، دی پیکولو خطرے کی آگاہی دینے والا۔ موجودہ شکل تصویر دکھائی جانے والی خطرے کی آگاہی دینے والی شکل ہے۔ موجودہ شکل تصویر خطرے کی آگاہی دینے والے سگنل کی شکل ہے۔ il segnale raffigurato موجودہ سگنل پرونونچا بتا رہا ہے una کوروا ایک موڑ پریکلوزا خطرناک ہے a sinistra بائیں جانب۔ موجودہ سگنل بتا رہا ہے کہ موڑ ہے خطرناک بائیں طرف۔ موجودہ سگنل بتا رہا ہے کہ موڑ ہے خطرناک بائیں طرف۔ il segnale raffigurato موجودہ سگنل پرونونچا بتا رہا ہے un tratto ایک حصہ di strada رستے کا non rettilineo سیدھا نہیں کہ لیمیتا کہ محدود نظر آتا ہے لا ویزیبلتا لیمیتا کہ محدود لا ویزیبلتا نظر محدود آتا ہے۔ موجودہ سگنل بتا رہا ہے کہ وہ رستہ ہے جو سیدھا نہیں اور جس پر محدود نظر آتا ہے، یعنی زیادہ دور تک نظر نہیں آتا۔ موجودہ سگنل بتا رہا ہے کہ وہ رستہ وہ ہے جو سیدھا نہیں اور جس کے پر محدود نظر آتا ہے، یعنی زیادہ دور تک نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس سگنل raffigurato موجودہ پرونونچا بتا رہا ہے un tratto ایک حصہ di strada رستے کا کہ کوروا موڑ ہے a sinistra بائیں جانب con limita اور محدود la visibilità نظر محدود آتا ہے۔ موجودہ سگنل بتا رہا ہے کہ رستے کے بائیں جانب موڑ ہے کہ رستے پر بائیں جانب موڑ آ رہا ہے اور جس پر محدود نظر آتا ہے۔ موجودہ سگنل بتا رہا ہے کہ رستے پر بائیں جانب موڑ آ رہا ہے اور جس پر محدود نظر آتا ہے۔ il segnale سگنل raffigurato موجودہ پرونونچا بتا رہا ہے دی نورما عام طور پر 150 میٹر 150 میٹر پر una کوروا ایک موڑ ہے پریکلوزا جو خطرناک ہے۔ موجودہ سگنل بتا رہا ہے کہ عام طور پر 150 میٹر پر خطرناک موڑ ہوتا ہے، یعنی جہاں یہ لگا ہوتا ہے اس کے آگے 150 میٹر پر موڑ شروع ہو رہا ہے۔ موجودہ سگنل بتا رہا ہے عام طور پر 150 میٹر پر خطرناک موڑ ہوتا ہے، یعنی جہاں پر یہ سگنل لگا ہوتا ہے اس کے آگے 150 میٹر پر خطرناک موڑ شروع ہو رہا ہے۔
Il segnale raffigurato muझे सिग्नल pronuncia बता रहा है una tratto एक हिस्सा di strada रस्ते का हिस्सा pericoloso खतरनाक है per ridotta के कम la visibilità नजर आता है यानी कम नजर आता है ridotta कम visibilità नजर आना मौजूदा सिग्नल बता रहा है कि रास्ता खतरनाक है क्योंकि कम नजर आता है मुझे सिग्नल बता रहा है कि रास्ते का एक वो हिस्सा है जहां पर कम नजर आता है जिसकी वजह से खतरनाक है इस सिग्नल raffigurato मौजूदा richiede चाहता है कि di moderare कि हस्बे हाल कर लीजिए मॉडरेट कर लीजिए कम कर लीजिए la velocità स्पीड per potersi और रखें per potersi करने के लिए क्या arrestare रुकने के लिए per potersi arrestare रुकने के लिए इन caso इस सूरत में di un ostacolo जब एक रुकावट बन जाए improvviso अचानक मौजूदा सिग्नल हो तो जरूरत है कि कम की जाए स्पीड और अगर रुकना पड़ जाए तो रुक जाए इस सूरत में जब अचानक रुकावट बन जाए मुझे सिग्नल बता रहा है मुझे सिग्नल हो तो जरूरत है कम की जाए स्पीड और अगर रुकना पड़ जाए तो रुक जाए इस सूरत में जब अचानक रुकावट बन जाए अल्लाह अकबर जी रुक जाए मतलब रुक सकें मौजूदा सिग्नल चाहता है कि स्पीड को कम कर लिया जाए कि अगर रुकना पड़े तो रुक सकें जब रुकावट अचानक बन जाए Zero 20 10 figura numero 5 corva pericolosa a sinistra बाएं जानब खतरनाक मोड़ का आना बाएं जानब खतरनाक मोड़ का होना इस presenza मौजूदगी del segnale raffigurato मुजस्सिल की मौजूदगी su una strada एक सड़क पर एक रास्ते पर a doppio senso जो दो तरफा हो di circolazione चलने के लिए con due sole corsie और ट्रैक भी सिर्फ दो हूँ si deve जरूर circolare चला जाए il più possibile जितना मुमकिन हो सके vicino नजदीक al margine destro सड़क के दाएं जाने वाली लाइन के मौजूदा सिग्नल की मौजूदगी हो अगर दो तरफा चलने वाले रास्ते पर और ट्रैक भी सिर्फ दो हूँ तो जरूर चला जाए जितना मुमकिन हो सके दाएं जाने वाले किनारे के नज़दीक दाएं जाने वाले सड़क की सफ़ायद लाइन के नज़दीक मौजूदा सिग्नल की मौजूदगी हो अगर दो तरफा चलने वाले रास्ते पर और ट्रैक भी सिर्फ दो हूँ तो ज़रूर चला जाए जितना मुमकिन हो सके दाएं जाने वाली सड़क की लाइन के नज़दीक इन presenza मौजूदगी del segnale raffigurato मुझे की मौजूदगी ए हो तो नीचे सारी ज़रूरी है रेगुलारे के रेगुलेट कीजिए हस्बे हाल कीजिए la velocità स्पीड in relazione मुताबिक alla visibilità जितना नज़र आ रहा है al raggio सख्त della curva मोड़ में मौजूदा सिग्नल की मौजूदगी हो तो ज़रूरी है हस्बे हाल कीजिए स्पीड मुताबिक जितना नज़र आ रहा है सख्त मोड़ में मौजूदा सिग्नल की मौजूदगी हो तो ज़रूरी है हस्बे हाल कीजिए स्पीड मुताबिक जितना नज़र आ रहा है सख्त मोड़ में इन presenza मौजूदगी del segnale raffigurato मुजस्सिल की मौजूदगी नेसेसरी ज़रूरी है per correre कि चला जाए la curva मोड़ में con più attenzione ज़्यादा मोहतात होकर se la strada अगर रास्ता è bagnato अगर गीला हो भीगा हुआ हो तो मौजूदा सिग्नल की मौजूदगी हो तो ज़रूरी है कि चला जाए मोहतात रह कर मोड़ में अगर रास्ता गीला हो यानी भीगा हुआ हो मौजूदा सिग्नल की मौजूदगी हो तो ज़रूरी है चला जाए मोहतात रह कर मोड़ में अगर रास्ता गीला हो यानी भीगा हुआ हो इन presenza मौजूदगी del segnale raffigurato मौजूदा सिग्नल की मौजूदगी non è consentito इजाज़त नहीं non नहीं è consentito इजाज़त नहीं
پسارے اوورٹیک کرنے کی altri دوسری ویکولی گاڑیوں کو سو اونا کر جاتا جب سڑک ایک سڑک پر a doppio senso جو دو طرفہ ہے di circolazione چلنے کے لیے con due sole corsie اور ٹریک بھی صرف دو ہوں. موجودہ سگنل کی موجودگی نہیں اجازت دیتی اوورٹیک کرنے کی دوسری گاڑیوں کو جو دو طرفہ چلنے والی سڑک پر ہیں اور ٹریک بھی صرف دو ہوں. موجودہ سگنل کی موجودگی نہیں اجازت دیتی اوورٹیک کرنے کی دوسری گاڑیوں کو جو دو طرفہ چلنے والی سڑک پر ہے اور ٹریک بھی صرف دو ہیں. In presenza موجودگی del segnale raffigurato موجودہ سگنل کی موجودگی si deve ضرور viaggiare سفر کیا جائے چلا جائے ad una andatura ایک روانی کے ساتھ particolarmente خاص طور پر moderata کم se si اگر circola تو اس چلو con il rotino اس یعنی سٹپنی کے ساتھ روتا di corso سٹپنی کے ساتھ. موجودہ سگنل کی موجودگی ہو تو ضرورت ہے سفر کیا جائے ایسی خاص کم سپیڈ روانی میں جب چل رہے ہوں آپ سٹپنی کے ساتھ. موجودہ سگنل کی موجودگی ہو تو ضرور سفر کیا جائے کہ ایسی خاص کم سپیڈ والی روانی میں جب چل رہے ہوں سٹپنی کے ساتھ. اللہ اکبر.